Ragi Buyana, intermediate final. Erin Malungon, Sarangani Province. Rider na po sa Mayor Tio Tuan. So, nakauna is Arangis, followed by Anton Cortez. Lang Balani. Wow. Sana all supportive. Tuara. Wow. Oops. Anton on second, Arangis on the lead. Lang Balani and Raven Pipito. Laila. Junard. Wow. Hoy, Klang. Ara. Wow. Junard. Still leading. Sana all. Wow. Balani on fourth. Raven Pipito on fifth. So still leading Arangis, followed by Anton Cortez. Kalian ako Junard kay nakoy hirapon kanimo ko diot. Junard duro. And Lang. Wala discussion. Awak kadungog Junard. Wow. Nas Junard ya. Arangis. Tulong po siguro. Wow. Junard Goro, bawal makapjak sa multicap mo. Lagi dari. Nagkalayo na si Arangis. Nagkalayo na dyan pula Arangis. Anton Cortez on second. Bawal mo po sa mong jack niya. Dali na ko. Abang saksyon mo sa kataas. Intermediate final. Anton bay. Arangis Japon leading. Anton Cortez on second. Mahalin yung butilya sa likod. Oh. Whoop. Balani on fourth. Okay, the bullet of J-Boy. White flag for Arangis. White flag. Oga nga si Manuel. Anton Cortez, white flag. Di pa sipat na Oga Lang Balani and Raven Pipito. Agad salamat. Wala pa lagi Boris. White flag. Supervisor again. White flag. Ay, nagsayaw-sayaw ni ay. White flag. Agad salamat kayo. Isa pa inalimtan na ito. Malis na rin. Kompleto na. Kompleto ng naglista. Yan, kompleto ng lista riyan. Mas muna po si Bobby, si Jason, si Choco, Jepoy, Jonel, Ryan, Alex, Victor. Na Victor Purpose pa rin si Jonel. O ang mahiwagang kamay ni Manuel Works. Basta In City ng Banat. Checkered flag, Arangis, champion. In City ng Manuel. Second, Anton Cortez, third, Lang, fourth, Asa ka kitang Balani and Pipito. Checkered flag. Sirira. Yo, dua ka bugjulin, di pasakay Manuel ya.